Sulod din ang atong Santos Remisa, iapil nato sa pagampo ang atong mga kaigsuonan, nga miuna na nato. Sila Eusebio, Conrada, Simeona, Julio, Florentina, Natividad, Martin Sr., Andres Jani, Filomena, Celestino, Rosilia, Manuel, Marvin, Juan, Rogelio, Felicitas, Honorata, Alejandro, Caetano, Jose, Francisco, Florentina, Mary Joy, Moises, Terso, Lazio, Jezreel, Conrada, Sandy, Sorin, Rosindo, Leonino, Himalo, Salvador Sr., Edwin, Candido, Eduardo, Salvador, Juanita, Mary Grace, Simeona, Elida, Susana, Dudi, Felicidad, Denso, Ternora, Eufemia, Mamento, Salvador Jr., Esteban, Colasa, Edelita, Vicente, Hilario, Edi, Juanito, Johnny, Jose, Peter, Ivy, Rizal Modista, Norberto, Felix, o Jaime. Pahulay na tayo ng atagdanina ang Ginoo. Ang ilang kalag sa tanan na namatay tungod sa kaluoy sa Dios, kung pahulay ka sa dayon. Usabi apil nato sa atong pagampo ang atong mga kaigsuonan, mga pamilya nga nagpapasalamatan. Si Mr. and Mrs. Bambi, Mr. Dante Tabamo, Mrs. Gloria Guma, Mr. and Mrs. Samuel Oyet, Mr. and Mrs. Rizel Umbal, Mr. and Mrs. Leo Palma, Mr. Pablo Gaballo, Miss Amelie Pancho, Miss Annie Jane Rama, Mr. Zurin Oyet, Mr. Ray Lintad, Ellen Paiao, Mr. Celidonio Tubos, Mr. Edgar Galupi, Vic Ilpanad, Mr. and Mrs. Rujan, Mrs. Rosalina Abao, Mr. and Mrs. Maritis Otmaya, Mr. Eric Gaudes, Gaussian, Mr. and Mrs. Felix Gatil, Mr. and Mrs. Robert Taglina, Mr. and Mrs. Sivino Katil, Mr. and Mrs. Rodrigo Galorput Sr., Aguilar and Alampayan, Mrs. Faye Cabrera. Pananayan na kamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang ugma si Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana ang kaninyo. Mga igsoon, maghinusol kita sa atong mga sala aron maandal kita alang sa pagsaulog ni Santos nga Misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinusol. Maluoy ka kanamo.
Kaluyan ang tagpitas sa Diyos nga magkagagahong sa tanan, pasayuon ang atong mga sala. Dadulungan tayo kaniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Ipugot manuyon nga Diyos, nga ang among pagsaul sa pasto sa pagkabanaw, sa kanunay magmapusladon sa tibok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ugari magkalimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kaluran. Kinundong gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labaw hukmanan ug gisukit-sukit sila sa pangulong pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanundo sa ngalan niining tawhanan? Apan tanawa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem. Ug buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubang. Kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus, human ninyo siya patiya, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Ug gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas, aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paginulsol ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinutanon kaniya. Sa pagkalumong niini sa mga sakop sa labaw hukmanan, nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Ang pulong sa limunon. Nagpatalimog sa singgit sa kabog. Ang Ginoo nagpatalimog sa kabog. Dayon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa kumbagay. Tagang tamaw tanawan unsa kamayo ang Ginoo. Mulahan tao nga nagalago kaniya. Isudyan sa Ginoo ang mga nagbuhat o dautan.
pasapit sa mga matarong, ang Ginoo na matig kanila. O sa kanang nila mga kagulkanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo hadul sa nagahinulsol, o sila nga nagulong sa Espiritu, iyang giluwas. Daghan ang makasakit sa matarong nga tao, apan kanilang tanan, giluwas siya sa Ginoo. Ang Ginoo nagpataliw sa singgit sa kabut. Ang Ginoo manaakan ninyo ang santos ni Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, siya nagikan sa itaas labaw sa tanan, siya nagikan sa yuta yutan ko, o magsulti siya may tungod sa mga butang yutan ko. Siya nagikan sa langit labaw sa tanan, nagbatuon siya sa iyang nakita o nadugo, apan walay mituo sa iyang isulti. Ang mutuo sa iyang mensahe, nagmatuod na matinunanon ang Diyos. Kay ang sinugo sa Diyos, nagsulti sa mga pulong sa Diyos. Kung sa walay sugod, ang Diyos naghatag kaniya sa iyang Espiritu. Ang Amahan, nahigugma sa igana, o kitugyan ang Amahan, sa Amahan, ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak, may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua, kaligutan siya sa Diyos hangtod sa kahaptunan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Katalagman, sakit, gira, ug kagalian sa kalibutan, daan kitang nagna. O mga panghita mo, na dili na lumabutan, nga makaingon kita, disaster man o kalamidad. Apan kini, kabahin sa ipamulong na sa atong Ginoo, na may tabugay kini, sa dili pa siya maghari. Apan ang atong basahon karon, nagdasig na usap, o nagbuhi sa atong pagtupaglao. Na kumutuo kita bisan unsay mga panghitabo, ang importante makaapil kita sa langit doon na kinabuhi. Ang importante na sa pagtuo mao makaapil kita sa kaluwasan na gitahanan kanatong daan. Ang importante kung namaw sa tanan na sa atong pagtuo ni Kristo, giyahan kita sa Espiritu Santo aron ang kinabuhing tunhay makaapil kita diha sa langit doon ibayan sa Diyos. Sa pag-ampo maging kita, Ginoong Hesus, kaluhin kami. Sa nagalihok sa simbahan, o sa nagulo ni ini, mapadayon nga pag-ampo, o hugot nga pagtuo,
galuyo sa atong pag-ibatok diha sa COVID-19 ang kaluwasan kanunay buhi sa tagsa-tagsa nga bisaan ang daan kanang ni Hesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa namunuan sa atong panggoberno, naunta kanunay ang ang kaayuhan sa katawan, mao'y maghari sa ilang kasing-kasing. Ug labi na naunta ang Dios magapanalangin sa atong mga kaigsuunan na nasa frontliners na sila pagabindisinan sa kanunay o pagaprotektahan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong kaugalingong pag-ampo o sa atong mga kabanayan, sa atong hugot na pagtuo sa kaluwasan na ginagihatagan na sa Dios, atong tagayon na maangkon, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong kaisunan nga nangamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19, ang kinabuhingtulhan sa Dios unta mapadagat kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kining ka na natong ipangayon pasalamatan, pinaagi ni Kristo nga akong Ginoo. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako o kang inyong sakripisyo. Dawaton ito sa Diyos nga mahan magagagahong sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo kita sa imong mga kamot, alang sa pagbayad at pagbayad sa iyang ngalan. Alang sa itong kapasdanan, kung sa tibok ng santos nga simbahan. Ginoo, mudangan yung tangan na kanimo ang among mga panganiyawan sa mga halay, aron kami human malinyo tungod sa imong kaayo, maandang pagdawat sa mga sakramento nga inyong ihatag sa dakong gugma. Hindi among ipangayo, kaya gining Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managan ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa inyong nga akong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunay magkagagahong sa tanan. Ayong matarong ngayon nga magmalipayon kami sa bagay kanimo sa tanang panahon. Aman labi na ngayon hiling may mayawang panahon sa pagkabanaw. Kano sa si Kristo giniwanan nga mo sa sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya munong
sa pagharap sa iyang kaugalingon. Tungod ka na mo diha sa imong atubangan, nanalipod ka na mo sa walay ulong nga pagpanlaban. Si Kristo nga di kaharag na, dili na mamatay. Siya ang burdero nga kanunay puti, bisan di patay. Busa, human sa mga ilog mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya, tuyog sa ilang walay ulong nga pagawin. Santo, 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 Diyos sa tagahuman, puno sa'y bayang langit iyong Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Tayo lang nakarami sa masagino, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Hosanna, Hosanna sa Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, kalawas dugo ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upang mipasalamat kanimo, mibigay sumihagag nini ngadto sa iyang mga tinunan o milingon. Dawat iyong tananukan kay hindi mo ang akong lawas, ngayong yan alam kaniyo. Sasamang pagin, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanino pag-usap, mihalag nini ngadto sa iyang mga inunan o dawat akin iyong Panginoon kamungatanan ni kanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa banutunay nga kasabutay, ang dugo ngay mula alang kaninyo, ulang sa tanang mga tao, aron ang mga salak mapasayo. Buhat kini aron pagano kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Siya na matay, siya na banal, siya mubalik. Hallelujah. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagahalin kami kanimo amahan, dining pan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na amayan nga matuwang moanagan kanimo. Himuha nga kami nga pangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inong napigiro ang simbahan sa timog kalibutan ng mga mahigpit kami sa gugma. O ba ni Francesco, mga papakas minabyan, ang among bispong sa tanang makaparihan sa tanang nangalagan sa imong simbahan. Inong dumi sa mga mga isurong nga nangamatay, labi na niya itong nabiktima sa COVID-19. Malawang mga banang silang ang tanan nangamatay na sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kain sa imong nao. Kaluwi kaming tanan, mga kaming angayan na makaambit sa kinaboy tunay. O ba ni Maria ng naunay sa Diyos? Ni San Jose ang banaban sa mga apostoles, sa tanang santos o nagatuman sa imong kabubugon na sa katuligan. O ba ni kanila, amoy ikaw nga na, igunog amoy ikaw nga imayaw, pinagi ni Isu Kristo, imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kaniyong magagawang nga ay. Diha sa kahimusa sa Espiritu Santo, ang kanang dumugog himaya, ang tuod sa gangkuran. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ng mga pulong itudlog ka na ito sa atong manunubos. Amahan na hungay na asa, pagkaigwin ng inyong Maabot ka namin kung hindi maturuan niyo ang loobin sa kita ngayon sa langit. Ang karunaw sa mga araw. ihatag ka namin kaparunahan. Pasayuha kami sa among asal. Ibon ka na pasayong kami sa salat ka na. O galing kami bugyan sa parulay. Kinanuha ang wasan kami sa dautan. Mangayon kami kanimo Ginoo nga imo kini luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaw, mahilus na ng kanasama. Samtang nagapaabot kami ng malaunan sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manlulubos. Kay mo malang harian, ang gahong kang himaya, hangtod sa hangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-inunta sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang among kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sana, kundi ang pagsalig sa imong katawan. Kung sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahitusa. Ikaw ang Panginoong Hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunan, maana ang kaninyo. Manaw sa kanin. Karon ipakita ta ang paghilig sa unahan. Cordero sa Diyos na nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan. Manunoy ka kanaroon. Cordero sa Diyos na nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan.
Cordero si Dios ginagawag kang sa mga sana sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa parihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ngayon kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o pamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo mag-amping unta ka nato alang sa kinabuhian. Amen. Magampo kita. Magkagagawang tunay ng Diyos, nga nagandam ka na mo alang sa kinabuhi nga dayon pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghana din ka na mo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko, o na ang among mga kasing-kasing, pinagi sa pagkaon nga makaluwas. Ini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo managaliyo. Manaw sa kanimo. O manalangin kaninyo ang magagawang nga Diyos, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Naalad na ang Santos nga Misa, dadalhin ang luma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. 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 Maria